Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawain nafsi hadhihi jalsah bi qira'ah ratib al-habib Abdullah bin Halad kama nawan salafuna salihin wa alam nasyuhuna wa lam nakub bi zaman jama'na ala fidan jama'na fi nahdadul ulama wa natashawwala fi jibra wal mahadul qarya khususan ala man habib Abdullah bin Haddad wal habib Umar bin Abdurrahman wa syari baras wal habib Abu Bakar Muhammad sekalian menjawab fi naskul bil qadr haskab wal habibana Muhammad sekalian bil qadr Muhammad bin Habab Muhammad bin Hasan wa Habab Fatim bin Laqab bin Kamar bin Muhammad wal habibana Hasan bin Muhammad bin Haskab wal habibana Abdullah bin Yusuf Maula Hayla wal habibana Sayyid Abdul Qadir al Idris wal habibana Ja'far bin Hadal wal habibana Hasan bin Salih al Idris wal habibana Ali bin Hasan bin Salih al Idris wal habibana Nuzul bin Ali bin Yahya al Idris niyadana fi niyatihim wa amalana fi amali makhlaqana fi alaqim al hadiniya wa qaddan salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله
والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا حق المعبود. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرما جل عظم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بحبيبنا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الجنة فنسرار من أنواره وعلوم من في الدين الآخرة وجعلنا من اسم رزقنا محبته وإذا فلنا منادي من شر سلطان شر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة من الشيطان الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي وسلم وفرم الساداتنا عن يقول وسلم فرضا فرلم يرحمهم يرد رجل في الجنة فعلى أسرارهم وأنوارهم وعلوم مرفض في الدين الآخر. الفاتحة. الفاتحة من صاحب رتيب كتب إرشاد وغسل بعد البلاد عبد الله بن أبي الحداد وسليم فرم الله فرلم يرحمهم يرد رجل في الجنة فنسرارهم وأنوارهم وعلوم مرفض في الدين الآخر. الفاتحة. Al-Fatihah ila arwah monggo arwahipun dipun sebut piyambak-piyambak. Walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin amma susun larahi Bapak Haji Ahmad Malik bin Haji Abdullah Zaid wa larahi Bapak Turmudi bin Mahsun wa larahi Ibu Suhainah binti Rusdi wa larahi Mbah Haji Abdullah bin Zahid sekalian wa larahi Mbah Haji Abdullah Munajat sekalian wa larahi Mbah Zuhri sekalian wa larahi Mbah Rusdi sekalian wa larahi Mbah Mahsud sekalian wa larahi Bapak Supardi sekalian wa larahi Bapak Haji Abdul wa ila rohi Bapak Haji Suparman sekalian wa ila rohi Bapak Mas Rohan wa ila rohi Ibu Musliha wa ila rohi Bapak Haji Nur Hilal wa ila rohi Bapak Haji Nur Rahman wa ila rohi Bapak Nadirin wa ila rohi Ibu Sudarsi wa ila rohi Mbah Haji Zuhdi sekalian wa ila rohi Mbah Tarmujid sekalian wa ila rohi Mbah Munajat sekalian wa ila rohi Mbah Mukhtaram sekalian wa ila rohi Bapak Solehan wa Solehim wa Afrohim summa ila rohi ahli kuburipun Haji Bani Haji Ahmad Malik usulihim wa firmanallahu firlam yarhamhum yaridu arjati fil jannah fa nasrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafad fid din al akhirah susan lahari al habib Abdul Qadir bin Ahmad al Idrus usulihim wa firihim nallahu firlam yarhamhum yaridu arjati fil jannah fa nasrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafad fid din al akhirah. Al Fatihah. الفاتح قبل هذا مقول سمك كل شر ظاهرا باطنا في الدين والآخرة وفاتن كل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا في الدين وعافى العافية وعندنا بقلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والمدى دين الإسلام والإيمان ولا محنة نمضي بحق شيئا ولا أدنان والكل نياته صالحات وإلى حضرة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. شير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة المسان والقرآن العظيم أن تفتحنا بكل خير وأنت فضل برحمتك وتغفر جميع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي ديوننا تصلح أحوالنا تبارك بها عملنا وتتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا عدوك وكلنا برضاك وحمنا بيدك في الدين الآخرة يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا.
يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف بالقبول بجاه شفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bis su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar daripada Rias Snack Catering semuanya tanpa terkecuali, dan juga hadirin dan hadirat yang telah hadir ataupun yang akan hadir ataupun yang berhalangan hadir ataupun yang menonton live melalui Facebook pada maghrib ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mugi-mugi senantiasa angsal keberkahan saking Gusti Allah, barokah daripada umur, ilmu, rezeki, keluarga, keturunan, rumah tangga, kehidupan, barokah dunia akhirat. Lan mugi-mugi kita sedanten termasuk tiang-tiang ingkang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Hadirin dan hadirat, sebelumnya monggo sing kosong diisi maju niki, monggo, atau sing iku maju tak sok, ayo yang masih di belakang maju, nggone akeh sing kosong monggo mlebet mawon, monggo mlebet niki kosong, monggo niku sing dikitu Kang sinten Afif, terus Kang sapa Oke mlebet nggih, monggo sedanten. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang keutamaan daripada
majelis ilmu dan juga keutamaan daripada orang yang alim. Dan juga perlu diketahui, kita juga sempat membahas bagaimana pahala-pahala daripada berkunjung atau berziarah kepada orang-orang yang alim ataupun duduk bersama orang-orang yang alim atau memandang wajah orang-orang yang alim. Insya Allah si iling kabeh nggih napa mboten? Eling napa lali? Lek lali mboten napa-napa, wis biasa. Wong ngaji niku lek lungguh ngaji niku seakan-akan hafal. Nggih napa mboten? Tapi lek wis medal teko pengajian lali kabeh. Leres napa mboten? Padha to? Nggih. Sehingga ketika panjenengan ngaji ngamalno ora ngamalno tetap entuk ganjaran. Dan juga kita ziarah nanggene wong alim, ziarah makom, maka di situ sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali niki sinten? Pak Imam Ali niki sinten? Mboten semerap, pokoke kula tau krungu ya jenenge Sayyidina Ali niku nggih. Sayyidina Ali niku sepupune Kanjeng Nabi sekaligus mantune Kanjeng Nabi. Dan beliau juga mendapatkan julukan Babul Ilm, pintune ilmu. Kanjeng Nabi kotane ilmu, Sayyidina Ali pintune. Sayyidina Ali dawuh, wong sing berkunjung atau ziarah nanggene makame wong wali, wong alim, niku setiap langkahnya Allah gawekno gedung ning surga. Ziarah nanggene wong alim, setiap langkahnya mendapatkan satu gedung di surga. Terus kemudian panjenengan ngaji nenggene makomeh wong alim tersebut, maka setiap hurufnya gedunge digawekno saking emas. Luar biasa. Cuma sing penting panjenengan ojo salah kaprah. Kadang-kadang kita ini salah kaprah ziarah nanggene wong alim, ziarah nanggene wong soleh, ziarah nang makomeh wali, terkadang dengan tujuan atau hal-hal yang tidak benar. Maka ojo salahno kalau orang-orang yang faham sebelah ngilokno panjenengan atau mengatakan hal yang sampai mereka mengucapkan syirik dan sebagainya. Karena apa? Karena mungkin kelakuan daripada beberapa orang yang tidak memahami daripada tata cara untuk berziarah ke makamnya para aulia wassolihin atau nanggene makome para ulama. Sehingga banyak di antara saudara kita, sahabat kita ziarah secara tidak langsung ngapunten, kadang-kadang njaluk istilahing njaluk nanggene tiang engkang sedoh niku atau ke tempat para aulia wassolihin. Tapi sesungguhnya para aulia wassolihin niku mboten sedo, mereka hanyalah berpindah tempat.
Tetapi panjenengan kalau ziarah nanggene makame para aulia wassolihin, nanggene wong alim, iku ojo dengan hal-hal yang nyeleneh, jaluk kesaktian, nggih napa mboten? Mari ngono njaluk napa maneh nomor. Ana maneh waku ziarah nanggene makam iki entuk keris. Nggih napa mboten? Entukake nggih. Ngapunten. Mereka niku barokai bukan barokai seperti begitu. Panjenengan ketika ziarah niku tawasul kepada mereka, memohon kepada mereka melalui para aulia wassolihin tersebut, melalui para alim ulama tersebut. Tapi yang pasti panjenengan memohon kepada Allah, dan mereka hanyalah perantara. Tawasul. Karena apa kita bertawasul kepada mereka? Karena kita ini belum saatnya nyampe langsung nang Gusti Allah. Sehingga kita diajari untuk bertawasul kepada para aulia wassolihin, nanggene wong soleh-soleh, nanggene para wali. Dan kebanyakan para wali niku pasti nggak ada karomah. Nggih napa mboten? Lan karomah niku datenge sanes saking jasad. Karomah niku bukan dari jasad, tapi karomah niku saking ruh. Saking ruh. Koyok contoh, Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, putra daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Niku seorang wali min auliya illah, seorang ulama besar. Beliau niku setiap nasihati nanggene santrine, ojo cinta nang dunyo. Niki lek nggak salah pun kula critakaken. Cuma kula yakin panjenengan lali. Nggih napa mboten? Lek ana sing iso nyritakno tak kei 100.000. Nggih napa mboten? Tapi lek nonton sinetron subhanallah, nggih napa mboten? Nonton bal-balan luar biasa. Kongkon cerita niku lho. Sing bal-balan niku wingi sing Piala Dunia final iku endi? Finale sapa mbek sapa? Argentina lawan di Prancis. Sing gelo sapa wae? Piro-piro? Hafal kabeh nggih napa mboten? Padahal itu sudah berapa bulan yang lalu. Ngaji. Masya Allah. Al-Habib Husain niki ulama yang sangat luar biasa. Setiap ngaji nasihati mesti nang muridi. Jamaahku, santriku, ojo cinta nang dunyo. Jangan kalian cinta kepada dunia. Kira-kira panjenengan niki termasuk wong sing cinta dunya napa mboten? Cinta napa mboten? Panjenengan jadi wong sugih mboten napa-napa. Jadi orang kaya mboten napa-napa. Tapi jangan pernah Anda masukkan dunia Anda di dalam hati Anda. Cukup nenggene dompeti panjenengan, cukup nenggene sakune panjenengan. Tapi jangan pernah dimasukkan ke dalam hati Anda. Senantiasa eling iki cuma titipane Gusti Allah. Kalau ada yang membutuhkan panjenengan bantu. Ketika panjenengan bantu orang itu, maka rezeki panjenengan bakal bertambah. Sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yasdad. Nggih napa mboten? Percaya napa mboten nang Kanjeng Nabi? Percaya napa mboten?
saestu jujur mawon. Lek panjenengan percaya pasti panjenengan termasuk orang yang gemar sedekah. Tapi lek panjenengan termasuk wong sing pelit, ora gemar sedekah, berarti panjenengan termasuk wong sing ora percaya nang Kanjeng Nabi. Mungkin termasuk wong sing disumpahi malaikat. Malaikat iku ben isuk mudhun loro malaikat. Bareng ambek terbite matahari. Sing situk malaikat ndongakno untuk orang yang pagi-pagi sedekah ditungakno tambah menjadi orang yang sukses. Sing situk malaikat nyumpahi kanggo wong-wong sing pelit. Mudah-mudahan tambah pail tambah kiri. Ayo panjenengan tinggal milih, ditungakno malaikat tambah sugih apa tambah kiri. Ayo. Lan tirasi Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, niki lak panjenengan maca Rotib Al Haddad to. Tirasi beliau doa malaikat iki mustajabah. Diijabahi nang Gusti Allah. Lah saiki panjenengan terpilih dhewe. Kepengin dadi wong kiri apa dadi wong sukses? Lek kepengin dadi wong sukses, isu-isu iku cepet-cepet sedekah. Nggih napa mboten? Lah orang duwe dhuwit sedekah nang kene binatang piaraane lho kok iki duwe burung to manuk to. Angkei mangan gedang gaji mawon lho. Sedekah nang manuk. Nggih napa mboten? Tapi lek panjenengan duwe dhuwit ya aja kenemenen. Nggih napa mboten? Betul Pak Eko? Leres. Habib Husain niki setiap itu ngandani nang santri ini. Anak santri siji nyelentuk dalam hatinya. Habib iki ya apa sih? Ngelarang santri sugih, cuma Habib dunyane syarat-arat. Senantiasa kalau ada tamu niki kayak Ustaz Rohim ini kalau kula mriki waduh disuguhi mangan, bingung kadang-kadang kula niki. Istimewa jamuannya untuk tamunya. Mari ngono pakaiannya juga luar biasa. Kudanya istimewa. Ratusan atau mungkin ribuan kudanya. Ketika dihidangi kasih hidangan makan nyelentuk tamu iki Habib iki sanjang nang santri orang untuk sugih, cuma Habib iki sugih. Al Habib Husain tahu, selesai makan memberikan nasihat, Habib Husain sanjang. Kula semerap di antara kalian ini ada yang meragukan kewalian saya dan mengatakan saya niki cinta nang kene donya. Tapi perlu panjenengan ketahui, di dalam hati kecilku ini tidak ada rasa cinta kepada dunia sama sekali. Ora ono rasa cinta nang dunya. Karena dia tidak ada rasa cinta kepada dunia, tetapi dunia yang mengejar-ngejar dia. Dunia sing cinta nang aku, dunia sing nguber-nguber aku. Akan aku buktikan ucapanku ini. Suruhan tukang kebunnya, kumpulkan kurma yang jatuh. Kurang lebih ada 3 karung bagi ke tamu. Kurma yang jatuh itu adalah kurma yang rusak. Tamu dibagi, Bib ini kan kurma rusak, gimana kita mau makan? Oke, kalau nggak mau makan kumpulkan lagi. Nulis surat nanggene santri ini sing ono India. Tolong kamu jual 1 kurma ini dengan 1 dirham emas. Ngirim nanggene santri ini nanggene India. Sang santri mendapatkan kiriman saking guru nih, wah luar biasa seneng. Dikengken ngedol 1 biji kurma dengan 1 dirham emas. Wah, ini berarti kurma istimewa, ini spesial ini. Kemudian dibuka sama muridnya, kurma rusak. Waduh, pripun niki? Kurma rusak dikongkon ngedol 1 dirham emas. Cuma karena si santri ini, si murid ini mempunyai ta'alluq, ikatan batin yang kuat terhadap gurunya. Percaya kepada gurunya. Walaupun ini hal tidak masuk akal. Tapi karena ta'alluqnya kepada gurunya, yakinnya kepada gurunya, pasti ada rahasia. Memang kadang-kadang perintahnya guru ini orang nyambung nang akal. Tapi ono rahasiane Gusti
Allah daripada perintah tersebut. Kaya disebutno ning ngene kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh. Ada guru namanya Syekh Sulaiman apa Salim kula supi namine, duwe murid jenenge Ahmad. Ahmad niki murid sing senantiasa selalu taat kepada ucapan gurunya. Waktu itu Ahmad disuruh sama gurunya untuk memanaskan tanur. Tanur ini semacam oven besar. Kanggo manggang roti, kanggo manggang daging. Biasa daging ditaruh situ 1 jam wis langsung mateng. Kemudian setelah selesai memanaskan tanur, guru ini lagi wiritan. Ahmad sanjang, guru ngapunten tanuri pun siap. Syekh Salim tetap dengan zikir kepada Allah. Guru, tanuri pun siap. Orang digubris sampai gurunya. Tetap. Kemudian dibilang, guru, tanurnya sudah siap. Ya udah kamu masuk ke dalam tanur. Si Ahmad dikengken mlebet nang kene tanur. Masuklah Ahmad ke tanur. Gurune wiritan. Setelah lama wiritan mungkin 2 jam, 3 jam eling sadar. Lu Ahmad, tadi saya bilang saya suruh masuk ke dalam tanur. Saya tahu Ahmad ini orangnya tidak akan pernah membantah kepadaku. Akhirnya ngomong ambek santri ini satunya, santri itu tolong Ahmad keluarkan dari tanur. Ternyata betul Ahmad masuk di dalam tanur berjam-jam. Dikeluarkan dari tanur dalam keadaan sehat walafiat. Ini kadang-kadang perintah guru niku nyeleneh. Orang mlebu nang akal, tapi ono rahasiane Gusti Allah senantiasa Allah menjaganya. Kemudian Al Habib Husin ketika si santri ini dibuka pasti ada rahasianya nih. Sudah ditaruh. Ternyata di daerah tersebut ada wabah penyakit. Sapane wong sing kena penyakit niku isu sore ini bakal mati. Kena penyakit itu sore, isuke bakal mati. Kok ndelala tonggone wonten sing kena. Kata si muridnya, oh ini saatnya. Dia buka 1 biji kurma, nang kene tonggone, Kang, kowe tak kei obat. Panjenengan lek ngombe obat iki, waras panjenengan bayar nang aku 1 dirham. Kalau panjenengan orang waras ya wis aku ikhlas. Dikasih. Baru makan langsung sembuh. Dalam sekejap menyebar ke seluruh penjuru kota. Dalam sekejap 3 karung kurma rusak menjadi 3 karung dirham emas. Sak isi-isi ini biji-biji kurma niku gawe obat wis. Semua. Kemudian dikirim lagi ke Habib Husin. Ternyata Habib ini loh, saya tidak cinta kepada dunia, tapi dunia yang mengejar-ngejar aku. Dan seandainya harta bendaku habis, istri-istriku meninggal, anak-anakku meninggal, maka orang-orang geloh nenggene atiku. Kemudian dia duduk sama uminya. Uminya sanjang sin, tiang-tiang niki, wong-wong niki sering ngerasakno keramatmu. Sering merasakan karomahmu. Cuma umi iki lho, ibumu iki lho gurung tahu sin. Ibu kamu yang belum tahu. Kata Husin, yang pertama kali merasakan karomahnya Husin adalah ibu. Umi. Kuwi iki aja ngigot alasin. Wong sing lahir kuwi iki aku, sing gedhekno kuwi iki aku. Ora tahu ngrasakno sama sekali kok. Kue sanjang pertama kali sing ngrasakno Umi. Maksudmu pripun? Umi inget enggak Mi? Ketika Umi masih muda. Umi masih perawan. Kenapa? Umi lah biasanya ngirim abahnya Umi. Dari rumah ke masjid makanan. Nggih, betul. Pada suatu hari ketika Umi akan mengirim makanan di tengah jalan, Umi diganggu oleh pemuda-pemuda berandal. Berniat jelek kepada Umi. Kemudian datang seorang pemuda
yang menggunakan pakaian-pakaian putih dan berkuda. Membantu Umi, nulungi Umi, berkelahi dengan pemuda-pemuda tersebut. Dan pemuda-pemuda tersebut lari tunggang langgang. Kemudian Umi dinaikkan ke kudanya, diantar sampai ke depan masjid. Kata Uminya, wallahi ya Husin, sumpah demi Allah ya Husin, tidak ada yang tahu kejadian itu. Umi pun nggak cerita nanggene abai Umi. Tidak ada yang tahu kejadian itu. Hanya Umi sama Allah yang tahu. Maka kata Habib Husin, Umi, itu waktu itu Husin masih di alam arwah. Masih di alam arwah, diperintah oleh Allah turun untuk membantu Umi. Ini gitu. Karomah niku saking ruh. Sanes saking jasad. Ketika para aulia wassolihin, mereka yang mempunyai keistimewaan, ketika masih hidup mau mengeluarkan karomahnya meniku, mereka tidak sebebas, ora bebas, koyok manuk ibarat nenggene jero sangkar, tidak bebas terbang, terbentur sana terbentur sini. Begitu juga para aulia wassolihin yang mempunyai karomah. Ketika dia mau mengeluarkan karomahnya untuk orang-orang yang dia cintai, untuk orang-orang yang dia kehendaki, tidak bebas karena terkekang oleh jasadnya. Tetapi ketika mereka terlepas daripada jasadnya, rohnya sudah terpisah, pindah tempat di alam barzah, mereka akan lebih bebas, lebih leluasa memberikan karomah-karomah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Makanya lek ziarah nang kene kuburan sing genah, sing betul. Jangan pernah minta hal-hal yang aneh. Kula niki kadang-kadang bingung. Engko direne entuk keris, nggih napa mboten? Entuk cincin, ini napa mboten. Kadang-kadang ninggalno kewajibane. Ninggalno kewajibane. Ziarah nanggene para aulia wassolihin. Aulia wassolihin atau orang alim ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Lho kok panjenengan ziarah nanggene wong soleh, nanggene wong wali, ninggalno sembayang. Ninggalno sembayang. Lucu napa mboten? Lho niki sing panjenengan ziarah ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bukan orang-orang yang lalai. Lah kok panjenengan wong sing lalai, kadang-kadang topo nang kene kuburan sampai telung dino telung wengi nggih napa mboten? Ora mulih nggih napa mboten? Ora sembayang. Kata napa mboten? Leres napa mboten niku? Maka jangan pernah mengharap panjenengan. Makanya kan kalau ada yang mengatakan syirik ya wis iku karena apa? Kesalahan daripada panjenengan sendiri. Ninggalno kewajibane salate ditinggalno. Ziarah nang kene para wali wong tuwa nih ora tau diziarahi. Nggih napa mboten? Padahal orang tua kita ini kedudukannya melebihi wali. Sampai para aulia wassolihin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf kutub pada zamannya. Iku sanjang seandainya wali mulai ujung barat sampai ujung timur dikumpulkan suruh doakan anak dibanding dengan doanya orang tua untuk anaknya, lebih mustajab doanya orang tua untuk anaknya. Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Sultanul Ulama pada zamannya, rajanya ulama pada zamannya. Pulau angsal kisah ketika Habib Salim niki ke Indonesia, ke Pasuruan,
di pengajiannya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asgaf. Niku diminta kali tiang-tiang untuk menerangkan tentang Wali Songo. Wali Songo niku asal usule saking Hadramut, saking Tarim. Mbae Wali Songo niku namine Sayyidina Alwi, julukannya Alwi Ammal Faqih. Alwi Ammal Faqih niki nggadahi putra kalau nggak salah Abdul Malik. Niku hijrah nanggene India untuk mensiarkan, untuk berdakwah ke India. Kemudian dari India juga keturunan-keturunannya menyebar, ono sing nang Cina, ono sing nang Jawa, ono sing nang Malaysia. Lek riyen sekolah niku melalui pedagang-pedagang saking Gujarat, nggih napa mboten? Mereka sebetulnya bukan pedagang tetapi para ulama yang memang sambil membawa dagangan. Supaya apa nggawa dagangan? Cek ora ngemis-ngemis neng negara tiang. Biar tidak meminta-minta. Niku ana sing mlebu Cina, mlebu mangkane kadang-kadang ada yang mengatakan Islam di Indonesia saking Cina. Aslinya saking Tarim Hadramut. Kalau panjenengan ngelihat Tarim Hadramut persis kaya di Indonesia. Para habaibe, para ulamae, model sarungane, model kopiahe, model wiritane persis kayak para umat Islam yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Gaya-gaya model-modele. Dan orang sana luar biasa. Hatinya bersih-bersih. Makanya lek kate berangkat nang kono, siap no ati sing bersih. Iki Habib Mustafa insyaallah ke Tarim Hadramut niki. Mugi-mudahan lancar. Berkah. Dirose Habib Abdurrahman niku sinten sapane wong sing ziarah nang kota Tarim. Ketika masuk kota Tarim, nginjekkan kakinya saja di kota Tarim, terus mulai cukup barokah baginya. Orang perlu ziarah nang gini cukup nginjekkan kakinya, kemudian pulang, cukup barokah. Karena tanah Tarim adalah tanah berkat daripada telapak kaki para aulia wassolihin di sana. Mungkin panjenengan sempat neng kota Tarim sekali-sekali mboten gawe sandal. Memang lek musim panas niku panasnya luar biasa. Kadang-kadang sampai 50 derajat. Kalau sudah musim dingin itu kadang-kadang sampai 4 derajat, pernah 0 derajat. Nih, wong Indonesia kadang-kadang lek nggak mampu sampai lumpuh. Sampai lumpuh, aku dileboni semut apa nyamuk. Kadang-kadang sampai lumpuh. Karena dinginnya di sana itu kaku. Panas tapi ora keringetan. Panasnya garing. Ora keringetan. Ademe kaku. Sing ndak kuat niku sampai mimisen, sampai keluar darah. Balik maneng nang kene alam arwah. Maka sekali lagi, kalau sudah wali tersebut meninggal, maka terpisah antara ruh dan jasad, maka dia akan lebih leluasa untuk memberikan karomah, keistimewaannya. Dan kalau bisa, kalau ziarah makom, itu ojo langsung lungguh. Lah sampai jenengan ngapunten, kalau silaturahim teng griyane tiyang, niku panjenengan langsung mlebu langsung melenggak apa sik permisi dulu. Assalamualaikum riyin. Ketika dipersilakan duduk baru duduk nggih napa mboten? Nang kene ziarah nang kene wong aulia wasolehin juga begitu. Karena mereka mengetahui kehadiran panjenengan. Panjenengan berdiri dhisik ngucap salamullah ya sada assalamualaikum. Baru kemudian panjenengan ngaji. Kemudian memohon kepada Allah bertawasul melalui aulia yang panjenengan ziarahi. Memohon kepada Allah
pelantara daripada yang panjenengan ziarahi. Lah iso yang ngono pisan nyekel wudu. Cuma kadang-kadang kula bingung niki. Kok kadang-kadang kate ziarah nang kene wali nutukno rokok dhisik. Nggih napa mboten? Kate mlebu dipateni. Langsung mlebu. Sik ambu rokok. Kalau bisa dalam keadaan bersih. Wis ojo bingung rokok panjenengan niku. Rokok kaya seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Nggih napa mboten? Panjenengan ketika masuk ono tempat wudu kalau belum wudu mungkin sholat sunatil wudu nggih napa mboten, baru ziarah nang kene tiyang soleh bersih nggawe wangi-wangian ojo lebus nggih napa mboten, sehingga betul-betul panjenengan diterima ambek para wali tersebut. Mereka ada ketika panjenengan ziarah itu, seakan-akan panjenengan berhadapan dengan mereka. Yakin bahwa panjenengan ditemoni. Cuma panjenengan masih belum waktu nih, gorong tingkatane mengetahui mereka ada di hadapan panjenengan. Kula siiling kisahnya Al Habib Umar sama Habib Ali. Habib Ali waktu masih nom-nomane belum terkenal seperti sekarang ini, Habib Ali bin Abdurrahman Jufri. Habib Umar niku ziarah makam Zambal. Ziarah Zambal ini para aulia wasolehin, bahkan ngapunten ulama-ulama, orang-orang yang soleh, yang bukan daripada kalangan Sadah Alawiyin, niku kalau masuk ke pemakaman Zambal merangkak. Karena apa? Penuhnya para aulia wasolehin di makam Zambal. Mereka merangkak. Bahkan Syekh Hariri. Syekh Hariri ini seorang ulama besar. Di antara kisahnya Syekh Hariri ini pernah dioperasi kali dokter. Dibelah dadanya. Jantungnya ora ono. Jantungnya boten wonten. Setelah selesai dioperasi, sadar ditanya sama dokter. Ya Syekh, ketika saya belah dadai panjenengan, kok jantungnya boten wonten? Lah kok iso urip panjenengan? Dira Syekh Hariri, jantung saya bersama Rasulullah. Jantungnya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niku Syekh Hariri niku sering dipanggihi Kanjeng Nabi. Setiap hari ketemu Kanjeng Nabi. Tapi beliau tinggalnya di kota Aden. Sanes di Tarim di Aden. Ketika berkunjung ke kota Tarim, Syekh Hariri niku biasa kepanggih Kanjeng Nabi bendino, iki ora kepanggih Kanjeng Nabi. Berkunjung ke tempatnya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Orang tahu ketemu Kanjeng Nabi. Di Aden, Masya Allah. Akhirnya setelah pulang lagi ke Aden, jumpa Kanjeng Nabi. Tanglet Syekh Hariri. Kanjeng Nabi ngapunten. Kok kenapa kula waktu teng Tarim mboten kepanggih panjenengan sama sekali. Maka kata Kanjeng Nabi, cukup bagimu memandang cucuku Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini gitu. Ada nisanya. Nah itu ketika Al Habib Umar ngajak Habib Ali ziarah makam Zambal. Kemudian Habib Ali disuruh nunggu di mobil. Habib Umar masuk ke pemakaman Zambal, ziarah ke makam Sayyidina Faqihil Muqaddam. Dan ketika ziarah ke makam Sayyidina Faqihil Muqaddam ditunggu sama Habib Ali, kok Habib Umar ini lama. Fudul Habib Ali. Penasaran kok suwe sih guruku iki nang kene pemakaman. Masuk Habib Ali berlahan-lahan ke
pemakaman Zambal. Ternyata ngelihat Habib Umar lagi jagongan kali Sayyidina Fagil Muqaddam. Habib Ali kena nurnya Sayyidina Fagil Muqaddam mboten kuat, ngeblak, semaput. Kemudian tiba-tiba beliau sudah di dalam mobil, Habib Umar yang nyupiri. Loh niki loh. Orang-orang yang soleh, para aulia wassolihin, mereka di dalam kuburannya, mereka tidaklah meninggal. Mereka hanya pindah tempat. Sinten mawon sing ziarah kepada mereka, mereka niku semerah. Dan bagaimana cara Anda ziarah kepada mereka, mereka pun mengetahui. Makanya kalau kita ziarah ke tempat orang-orang alim, orang-orang yang soleh, toton atini. Dan yakinlah tawasule panjenengan diijabai nang Gusti Allah. Di makam Zambal itu tempat doa-doa mustajabah. Dan insya Allah ketika saya ziarah ke sana, apa yang saya hajatkan, alhamdulillah semua diijabai oleh Allah. Cuma setunggal sing boten. Kula waktu itu ziarah dina Jumat kali Habib Umar dan juga rombongan. Setelah masuk ke kubah makom daripada Al Habib Abdullah Al Idrus, Mbae Kaula, kemudian nyebrang sana makamnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Habib Umar ketika jalan ke makomnya Habib Abdullah bin Haddad, kula nedhi nang mbae kula, minta sama Allah, ya Allah, minta makom kedudukan kewalian daripada Al Habib Abdullah Al Idrus. Setelah sanjang seperti ngono niku, tiba-tiba sirahe kula wabot mboten saged ngadeg. Waduh, ngawur aku ndungone. Ngono kula batalaken. Mudah-mudahan untuk barokai Al Habib Abdullah Al Idrus. Dan di sana Habib Mustafa di Zambal itu semua tempat adalah tempatnya doa mustajabah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung, bisa ziarah nang kene Kota Tarim. Amin ya rabbal alamin. Pun mboten kata-kata niki mawon, sekali lagi ayo lek ziarah nang kene wong alim, ngene wong soleh, niate ditoto. Ojo tau niat sing enggak. Apa maneng panjenengan ninggalno salat. Nggih, senantiasa jogon salate, ziarah gawe tambahan, tetapi ojo ninggalno ziarah nang kene wong tuwa. Nggih. Wau kula sanjang Habib Salim niku Sultanul Ulama niku, beliau juga berkata doanya orang tua ke anaknya lebih mustajabah daripada doanya wali sedunia walaupun dikumpulkan jadi satu untuk mendoakan anak. Habib Salim niku waktu ngaji ngene Ustaz Taufik dikongkon ngisahno daripada wali songo, ngambil buku notes kecil dari sakunya. Ustaz Taufik yang nerjemah berdiri di belakang beliau. Buka buku notesnya kosong. Nyeritakan sambil baca gini, Habib Salim. Padahal notesnya kosong. Niki loh. Orang-orang yang istimewa yang mengatakan orang tua ini, bahkan Kanjeng Nabi pun sabda, lebih afdol daripada yang lainnya. Soalnya doa ini wong tua iki koyok doa Nabi untuk umatnya. Bahkan ngapunten panjenengan sing gurung iso ziarah Makkah Madinah. Panjenengan mungkin sering nonton televisi atau YouTube, tiang-tiang podo berebut ingin iso mencium Hajar Aswad, nggih napa mboten? Panjenengan gurung iso nyium Hajar Aswad, wonten sing lebih afdol saking Hajar Aswad. Yaiku telapak tangane wong tuwai panjenengan. Lho niki lho. Ciumen telapak tangane wong tuwai panjenengan. Cium dengan penuh rasa cinta.
cium dengan penuh rasa hormat. Bahkan orang-orang kepingin iso nang Makkah, iso ngelihat Ka'bah, diantaranya memandang Ka'bah adalah tempat yang doa mustajabah nggih napa mboten? Wonten sing panjenengan padha ambek Ka'bah, yaiku memandang wajahe wong tuwae panjenengan. Terutama ibu. Wong wadon sing wis duwe bojo, tangane sing lanang kecupen. Nggih napa mboten? Saiki salah kaprah. Anak-anak Masya Allah, lek nanggene kiai nanggene habaib, wah nyium tangannya luar biasa nyedot sampai muni serat-serot, umbeli nemplek. Nggih napa mboten? Kadang-kadang sampai dicokot, diemut. Lho niki pengalaman dhewe kula ternyata. Kula riyen ngrungokno cerita saking Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Orang Indonesia Masya Allah luar biasa nanggane habaib nanggane ulama. Kalau mencium niku mualak-walik, kadang-kadang umbeli sampai nemplek. Kadang-kadang sampai dicokot, diemut ini. Ternyata pengalaman saya sendiri diemut. Nih. Ada yang lebih afdol daripada itu semua. Yaiku tangane wong tuwae panjenengan. Mudah-mudahan kita senantiasa uripe selalu diberi kebarokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo wonten-wonten sing badhe tanglet, lek iso tak jawab, lek ora iso tak jawab ya tak gawe PR. Pun doa penutup Habib Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqdi man hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighna segala majal kharat fil hayat wa badal matina ka kulli syai'in qadir summa ila arwahi walidina wa mitashaba ilaina wa masyaihina wa matina khasa khususan man la zairula wa la dzakirula bi anna wa yataqussahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinumul jannah wa anna wa yarhamul muslimin wa yugisuhum wa yu'imul ummah wa ra'i wa ra'iyah wa yu'alifu baina qulubihim bi khair wa fa'ul qahta wal gula wal jar wal fitan wal waba wa jam'in wa ilbalam min baladina khasa wa min sa'iri buldanil muslimina ama wa yarzuqna ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa hunan fi syakaratil maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tarim wa alaha 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 wa ya awliya minha wa min ashabi wa qudin nabi subhana wa nafsu an kulli mahzun subhana wa farid wal mahzun subhana bainaka wan nun subhana idza adasayani qula hukun fayakun ya mufarid farid anil farid warwan bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah acara sampun rampung. Dumateng sedaya hadirin dipun aturi ngersakaken daharan ingkang sampun dipun sediaken dening Bapak Rohimin. Monggo sedaya hadirin dipun aturi daharan ingkang sampun dipun sediaken kalih Bapak Rohimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,